Okay, good afternoon to all of you. First of all, let us say thanks to God because He is blessing us until today, so we can meet in here. Today, I will explain about measuring the cost of living atau mengukur biaya hidup. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Putri Utami Ketaren. Saya dari MB3C. Sebelum itu, apa itu biaya hidup? Biaya hidup merupakan cara untuk mengukur berapa banyak yang dibutuhkan untuk tinggal di suatu tempat tertentu, baik itu negara, kota, atau desa. Perhitungan biaya hidup dapat bervariasi berdasarkan siapa saja yang melakukannya. Namun, secara umum, ukuran biaya hidup dapat dijadikan standar adalah menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Indeks tersebut paling sering digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengukur tingkat inflasi dan deflasi sekaligus penyesuaian gaji pegawai dan buruh. Measuring the cost of living atau mengukur biaya hidup. Inflation refers to a situation in which the economy's overall price level is rising. The inflation rate is the percentage change in the price level from the previous period. The Consumer Price Index, or CPI, is a measure of the overall cost of the goods and service bought by typical consumer. The Bureau of Labor Statistics reports the CPI each month. It is used to monitor change in the cost of living over time. The Consumer Price Index. When the CPI rises, the typical family has to spend more dollars to maintain the same standard of living. How the Consumer Price Index is calculated? First, fix the basket. Determine what prices are most important to the typical consumer. First, the Bureau of Labor Statistics, or BLS, identified a market basket of the goods and services the typical consumer buys. The second, the BLS conducts monthly consumer surveys to set the weight for the prices of those goods and services. How the Consumer Price Index is calculated? Find the prices. Find the prices of each of the good and service in the basket of each point in time. And compute the basket cost. Use the data on the prices to calculate the cost of the basket of goods and service at different times. Choose a base year and compute the index. First, designate 1 year as the base year, making the benchmark against which other years compared. Compute the index by dividing the price of the basket on the year by the price in the base year and multiplying by 100. Compute the inflation rate. The inflation rate is a percentage change in the price index from the prediction period. So, this is the formula of inflation rate. Jadi, di samping saya ini adalah salah satu contoh bagaimana menghitung price index and the inflation rate. An example, step 1, survey consumer to determine a fixed basket of the goods. 4 hot dogs and 2 hamburgers. And step 2, find the price of each good in the year. 2001, price of hot dogs is $1. Price of hamburger is $2. 2002, price of hot dogs is $2 and price of hamburger is $3. 2003, price of hot dog is $3 and price of hamburger is $4. Jadi I will speak by bahasa. Tahun 2001, $1 per hotdog kali 4 hotdogs tambah $2 per hamburger kali 2 hamburger
sama dengan 8 dolar. Tahun 2002, 2 dolar per hotdog kali 4 hotdog tambah 3 dolar per hamburger kali 2 hamburger sama dengan 14 dolar. Dan tahun 2003, 3 dolar per hotdog kali 4 hotdog tambah 4 dolar per hamburger kali 2 hamburger sama dengan 20 dolar. Step 4. Choose one year as the base year, 2001, and compute the consumer price index in each year. Tahun 2001, 8 dolar per 8 dolar kali 100 sama dengan 100. Tahun 2002, 14 dolar per 8 dolar sama dengan per 8 dolar kali 100 sama dengan 175. Tahun 2003, 20 dolar per 8 dolar kali 100 sama dengan 250. Step 5. Use the consumer price index to compute the inflation rate from previous year. Tahun 2002, 175 dikurang 100 per 100 dikali 100 sama dengan 75%. Tahun 2003, 250 dikurang 175 dikali 175 kali 100 sama dengan 43%. Oke, untuk yang pertama sudah selesai. Kita masuk ke contoh yang kedua. Calculating the consumer price index in the inflation rate. Another example. First base year is 1998. Second, basket of goods in 1998 cost $1,200. Third, the same basket in 200 cost is $1,238. CPI equals $1,236 per $1,200 but time 100 is 103. In the fifth, prices increase 3% between 1998 and 2000. GDP deflator. The GDP deflator is calculated as follows. GDP deflator equal nominal GDP per real GDP equal time 100. Okay. Other price index. The BLS calculate other prices index. First, the index for different regions within the country. The producer in price index, which measure the cost of basket of goods and service bought by firms rather than consumer. And what is in the CPI's basket? So we can look at there. 40% for housing, 16% for food and beggars, and 17% to transportation, 6% for medical care, 5% for apparel, 6% for recreation, and 5% for other, and 5% to education and communication. Jadi, di dalam menghitung biaya hidup terdapat beberapa masalah. Di antaranya, the CPI is an accurate measure of the selected goods that make up the typical bundle, but it is not perfect measure of the cost of living. First, substitution bias. Second, introduction of new goods. And the third, unmeasured quality change. First, substitution bias.
The basket does not change to reflect consumer reaction to change in relative prices. First, consumers substitute towards goods that have become relatively less expensive. And the second, the index offsets the increase in the cost of living by not consider consumer substitution. So, maksudnya di sini adalah bias substitusi. Masalah pertama bisa disebut dengan bias substitusi. Bias substitusi ini dapat digambarkan dengan keadaan di mana seorang konsumen akan mengganti barang-barang kebutuhannya dengan barang-barang lain yang harganya lebih murah. Contohnya, seorang konsumen membeli sebuah roti dengan merek A. Karena kebutuhan akan roti sangat meningkat, jadi harga roti mahal. Harga roti merek ini mahal. Jadi, seorang konsumen ini akan mengganti merek roti dengan yang harga lebih murah, tapi sama-sama dalam bentuk roti. Jadi, apabila indeks harga konsumen diasumsikan menjadi sekeranjang barang dan jasa tertentu, maka indeks harga konsumen telah mengabaikan adanya kemungkinan substitusi konsumsi. Akibatnya, indeks ini cenderung menetapkan kenaikan biaya hidup yang terlalu tinggi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Misalnya, dalam satu tahun, harga pir lebih murah daripada harga anggur, sehingga konsumen lebih banyak membeli anggur daripada apel. Ketika ekonomi statistika menetapkan isi keranjang dan barang dan jasa, buah apel lebih banyak dimasukkan daripada buah pir. Andaikan pada tahun berikutnya buah pir lebih murah daripada apel, maka konsumen akan merespon perubahan harga tersebut dengan lebih banyak mengkonsumsi pir daripada apel. Namun demikian, pakar statistika mengasumsikan bahwa konsumen tetap membeli apel yang harganya mahal dengan jumlah yang sama seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itulah, indeks akan menghitung peningkatan biaya hidup yang besar. Jadi, harga sangat mempengaruhi tingkat pembelian konsumen. And this problems seconds is introduction of the new goods. The basket does not reflect to change in purchasing power brought by the introduction of new goods. First, the new products result in greater variety, which in the turn makes each dollar more valuable. The second, consumer need fewer dollar to maintain any given standard of living. Jadi, masalah kedua adalah berhubungan dengan indeks harga konsumen dengan munculnya barang-barang baru. Menurut Mankiw, ketika terdapat barang baru di pasar, konsumen menjadi lebih banyak pilihan. Selanjutnya, jumlah pilihannya semakin banyak akan meningkatkan nilai mata uang, sehingga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Maka dari itu, indeks ini tidak dapat mencerminkan perubahan dalam daya beli uang karena IHK dihitung berdasarkan keranjang barang dan jasa yang tetap. Contohnya, ketika media online diperkenalkan pada pasar seperti kompas.com, konsumen dapat membacanya di sela-sela waktu kosong dimanapun mereka berada. Dibandingkan dengan media cetak seperti koran, pilihan ini memberikan kenyamanan yang lebih besar dan biaya lebih murah. Sebuah indeks biaya hidup yang sempurna seharusnya menunjukkan bahwa pemasaran media online mengakibatkan penurunan biaya hidup. Bagaimanapun juga, indeks harga konsumen tidak menunjukkan penurunan sebagai dampak dari dipasarkannya media online. Akhirnya, ekonomi statistika merevisi isi keranjang barang dan jasa dengan memasukkan media online ke dalamnya. Namun, penurunan biaya hidup yang semestinya terjadi karena pemasaran media online tidak pernah muncul dalam indeks. And the third, unmeasured quality change. First, if the quality of the good rises from one year to the next, the value of dollar rises, even if the prices of goods stay same. And the second, if the quality of good falls from one year to the next, the value of dollar falls, even if the price of the goods stays same. The BLS tries to adjust the price of constant quality, but such difference
are hard to measure. Baiklah, masalah ketiga adalah perubahan kualitas yang tidak terukur. Jika kualitas suatu barang memburuk dari tahun ke tahun, nilai uang akan jatuh sekalipun barangnya tetap. Demikian pula apabila kualitas barang tersebut meningkat dari tahun ke tahun, nilai uangnya akan meningkat. Pakar statistika berusaha untuk memperhitungkan perubahan kualitas ini. Jika kualitas suatu barang dalam keranjang berubah, misalnya sebuah mobil jenis baru memiliki tenaga lebih besar atau penggunaan bahan bakar lebih hemat, ekonom statistika berusaha menyesuaikan harga barang tersebut dengan perubahan kualitasnya. Pada pokoknya, ekonom statistika mencoba menghitung harga sekeranjang barang dan jasa yang kualitasnya tetap. Walaupun demikian, perubahan kualitas tetap merupakan suatu masalah karena sulit diukur. Masih banyak perdebatan yang terjadi di antara para ekonom mengenai seberapa sulit pengukuran ini dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Berdasarkan penelitian tahun 1990-an, IHK dapat menyebabkan inflasi sekitar 1% per tahun, dan ini dianggap terlalu besar pada saat itu dan dari kenyataan yang sebenarnya. Untuk menanggapi itu, pakar statistika melakukan perubahan teknis guna memperbaiki indeks harga konsumen. Sejak saat itu, para ekonom percaya bahwa ketidakteraturan tersebut sekarang kira-kira hanya setengahnya. Hal ini sangat penting karena banyak program pemerintah yang menggunakan IHK untuk menyesuaikan perubahan tingkat harga keseluruhan. Misalnya, contoh, para peroleh tunjangan sosial yang mengalami peningkatan tahunan yang besarnya tergantung pada indeks harga konsumen. Beberapa ekonom telah mengusulkan untuk mengubah program-program ini dalam rangka mengatasi masalah pengukuran, seperti dengan mengurangi besarnya peningkatan jumlah tunjangan. Problems in the measuring the cost of living. The substitution bias, introduction of the new goods, and unmeasured quality change cause the CPI to overstate the true cost of the living. First, the issue is important because many government programs use the CPI to adjust for change the overall level of prices. The second, the CPI oversets inflation by 1 percentage point per year. The GDP deflator versus the consumer price index. Economists and policymakers monitor both the GDP deflator and the consumer price index to gauge how quickly prices are rising. The second, there are two important differences between the indexes that can cause them difference. The GDP deflator reflects the prices of all goods and services produced domestically versus the consumer price index reflects the price of all the goods and services bought by consumer. The GDP deflator versus the consumer price index. The consumer price index compares the price of a fixed basket of goods and services to the price of the basket year. Only occasionally does the BLS change the basket. Whereas the GDP deflator compares the price of currently produced goods and services to price of the same goods and services in the base year. Di samping saya ini adalah bagaimana two measures are inflation. Dollar features from different times. Price indexes are used to correct of the effect of inflation when comparing dollars figure from in different time. Dollar figures from different time to the following convert inflate. Baby Ruth wages in 1931 to dollars in 1998. Salary 1999 equals salary 1931
all-time price level in 1999 per price level in 1931. Di samping saya ini merupakan the most popular movies of the all time inflation adjusted film. Yang pertama, Gone with the Wind, tahun rilis 1939. Total domestic gross in million of 1999 adalah $920. Yang kedua, Star Wars, tahun rilisnya adalah 1977. The domestic gross in million of 1999 adalah $798. Film The Sound of Music, tahun rilisnya 1965, dan total domestic gross in million of 1998 adalah $638. Film yang keempat adalah Titanic, tahun rilisnya 1997. The domestic gross in million of 1999 adalah $601. Film yang kelima, E.T. the Extraterrestrial, tahun rilisnya itu 1982, dan total domestic gross in million of 1990 dollars is $601. Dan film yang keenam, The Ten of Commandments, tahun rilisnya 1956, dan total domestic gross in million of 1999 adalah $587. Dan untuk film yang ketujuh, Jaws, tahun rilisnya 1975, dan total domestic gross in million of 1999 adalah $574. Film yang ke-8 adalah Dr. Zhivago, tahun rilisnya adalah 1965, dan total domestic gross in million of 1999 adalah $548. Dan film yang ke-9, The Jungle Book, tahun rilisnya 1967, dan total domestic gross in million of 1999 adalah $485. Dan Snow White, dan film yang ke-10 adalah Snow White and Seven Dwarfs, tahun rilisnya adalah 1937, dan total domestic gross in million of 1999 adalah $476. Indection. When some dollar amount is automatically corrected to inflation by law or contract of amount, is said to be indexed for inflation. Real and nominal interest rate. Interest represented a payment in future for a transfer of money in the past. The nominal interest rate is the interest rate not corrected for inflation. It is the interest rate that a bank pays. The real interest rate is the nominal interest rate that is corrected to inflation. The formula is real interest rate equal nominal interest rate minus inflation rate. For the example, you borrow $1,000 for 1 year. Nominal interest rate was 15%. During the year, inflation was 10%. And we can do it for the formula real interest rate equal nominal interest rate minus inflation equal 15% minus 10% is 5%. Baiklah, yang samping saya ini adalah grafik real and nominal interest rate.
dari tahun 1965 sampai 1998, dan interest rate percent per year mulai dari 5% sampai mulai dari minus 5%, 0%, 5%, 10%, dan 15%. Jadi untuk kesimpulannya atau summary, the consumer price index shows the cost of basket of goods and service relative to cost of the same basket in the base year. The second, the index is used to measure overall level of prices in the economy. The third, the percentage change in the CPI measures the inflation rate. Fourth, the consumer price index is an imperfect measure of the cost of living for the following three reasons. First, substitution bias. The second, introduction of the new goods. And the third, unmeasured change in quality. And the fifth, because of measuring problems, the CPI overstates annual inflation by about 1 percentage point. And the sixth, the GDP paper differs from the CPI because it includes goods and services produced rather than goods and service consumed. In addition, the CPI used a fixed basket to mutually change the group of goods and services over time as the consumption of GDP change. Dollar figures from different points in time do not represent a valid comparison of purchasing contracts. First law and private contracts use price index to correct the effect of inflation. And the last, the real interest rate equal the nominal interest rate minus the rate of inflation. Okay, this is the end. Please, if I make a mistake, please forgive me. I am Putri Utami Ketaran. Thank you for